Ano man ka na, day? Ito na. Sa kuha. Kit. Sa bata. Yes. Egat imo mga ano. Kay hungry na kayo ko, day. Hungry? Tapos na pa di cultist. Kasi na sorry. Yes, good kayo. Good. Right. No. Pikat. Guys. Pikat. Trixie, kung magday, lagi karon. Trixie, pag-run sa campfire. Click sa'yo. Click sa'yo. Alis na akong dyan mag-educate. After, naku ba na-educate? I-revive lang ko sa bandage na ko. Hindi na maduna. Hindi masaya na ako sa katawan ko eh. Tsaka hindi naman importante sa akin kung sexy. Hindi ko naman pinagkakakitaan. Hindi lang naman doon sa pinag-uusapan natin dito. Trix, dali na sa house. Naday gano'n ko. Alright. Hindi ko maipagsigaw. Ano man po ka nag-buy? Nag-buy man di ka. Na, man ko buy para beautiful. I-read daw ni read. Fairy Lights Art Blueprint. Oh, cute man di ay cute. Cute dami. Tagbili ka sa balloon. Kasa bok. Kasabot it lang. So far, I'm so this opportunity. Maybe for you. Asan na to? Tingnan. Na ako dure. Dala ko sa campfire. Yes, okay. Go na sa campfire. Wala na kay Queen. Ito, sorry. Hindi na ako ka nag-spend of money. Money. Leading for you. And that. I-help ko ba mag-ano mga kay naman kay strong axe, spaghetti ug fire, wood. Iksi, uy, di man ka mag-listen. Bil ka nito. Sama ka, uy, live na lang ko. Okay. Spaghetti ug fire. Okay. Food. Okay, food ug campfire. No, dili food. Campfire. Kabalo ko. Uy, hungry na kapag ditong berry. Berry. How many did you get? Uy, wala ko yung nag-get. Pag-itog fire, please, Clicks. It's almost full. Gani, pagkit gani, kuwi. Pagkat og mga big na tree. Okay. I'm cutting big trees. Napad ka inane? Wala. Yellow lang. Yellow? I-give na ko ni sa imo niya, okay? Di man na pwede mo i-give. Sorry ate ha. Okay lang. Ako mo. Give. Cut lang jud ha. Cut lang asa ka. Saka dere. Ka. Good.
i-help ko uget. Thank you. Ipot sa fire. Pwede nato ipot sa crafting bench. No! Ay, Yes! Pwede na. pwede na ipot na sa crafting bench. Oh. Pwede may help ko pang cut. Oh, di mo na ako pwede ikat. Hala, imo yung bandage. Yes? Pwede na ako iget. Yes? Imo na na, uy. Oh, thank you. Guys, Rain for you. Rain for you. ano man ta ka, big sister? Pwede ko nimo i-help og lost kid. Pwede sa ko ikat ang big tree. Okay, I will wait. Ano sa'yo mo gibay ganima? Ano ni, oh? Okay. Sila order. What? Let's go. Kaalat, uy. Let's go. I-ano na to ang kid. Dali na. Power gun. Di ba nairubit siya sa kuwala? Oh, dali. Oh. Ha? Dito. Pag-run, pod. Nang ganyan ko. Rain for you. Dali. Kahit amat ka ni Dino Wolf. Matusil sa ato. Oh. I'm gonna follow you. Okay. Trixie, uy, sige naman kagaan. Trixie, kung maday lagi ka ha, di ta ka i-revive. Let's save the lost kid, guys. Ako lang by myself mag-save, uy. Asa mo ng lost kid? Help ko, Night Queen na Wolf. Ay, wato. Tarang lost kid. Save ko, please. Tanang alat wolf. Okay, wait lang. Oh my god. Bye, I'll save you later, lost kid. Because you are so hard to save without my sister. I'm coming from you right now. Okay. Oh, it's gone. Kulang isa mag-save, kid. Ate, Yes. naka dito sa layo. Yes. Yay. Congratulations. Thank you. Ate, Nag-eat ko kay hungry na kayo. I'll stay here. okay. Magstay lang ka dira kaya mas... Oh my god. Krixie, go sa revive. Dali. Mag-eat. Bro, there's no any food now. Magaw. Di man put ka mag-ato sa ako eh. Uy, ayun na pag-eat. Ita na ako sa map tapos ato ang lost kid. Dili ko kabalas ko. I-follow lang ni. Kasi, Yes, go. Go. Hapit naman. Dito. Dito. wala ko mga pagmita ko. Dito kay friend ko eh. Kaya, dito? Krixie, asa naman put ka? Uy, kalayo ni mo eh. Itan, dara. Dito. Pag-run pod. Save Ate Harpy, lost kid. Save Ate Harpy, lost kid. I see the lost kid. Dura, nakadura. Wala mong good. Ako lang ba myself eh.
Where's Oh my God, kadaghan. also naman? Asa naman kadu? Diri. Dito? Oh. Dito. Tara, oh. Patay. Tira, nakafanan ako. Saka. Turaka! Oh. Pika. Ahiya! Trixie, ato diri sa... Fall over. Oops, the wolf is here. Hinatay na lang ko ba? Unsa man, eh? Unsa man hinahambol man ko sa ano? Save ta ka, please. Save ta ka. Sama ka, eh? Sorry, because mama and go wolf or bear. Wolf or boar. My sister died. And I'm gonna save her, bro. Sama ka, eh? Sorry. There's a wolf and a bear and chasing me around. And I abot there stairs. Wala pa dyan kay amo. Unsa man ka, Trix, eh? I erase. Matulog sa ako. Mami, patulog ka. Ay, nadahil lang ka, Trix. Oh, nay nag-push sa imo. Hindi na mag-secret. Happy. Naday ko. Dali na, Krixie. Okay, guys. Sige lang, Bye. maday.